یول گویم به ذکر نام داوری کریم و رهنمای رب اکبر میبیاد که جدگی هفت قلندر همه لوگ دفع وجه که مرد نیزگر صدا کشتا فکیران حکم داور همه لوگ دفع که مرد نیزگر گنده صدا کشتیم فکیران حکم داور همه لوگ دفع که مرد نیزگر واسه روزه نخوردن شام و نهار گنده سه روز دل که نخوردن شام و نهار و شکم حالی که جنالی سکنده و بگوشتن مایا که ما وطن یه بگوشتن مایا که ما وطن تو منی ملک برو باسوه بام به چنته وجه یا سری دار سرا بده که رو بسوه بازار بیایا هر گره دار هریدار چه دودان که گیش نبن تا مرد که دار باشه پا شام میکنه روچه آنوار مرد کی دیپ دکانه بده بقال منا یک من جمیندان که منی لوگا اتگان درویش و مهمان جواب گورا پدا داتر بلمان گوشتی شام بلو برو بیار منی پیشی وام منی پیشی گه وام گورا گوتر اگونه تو دیگر لوٹه که گوشتی مرد که او گوره بشمن بیا بارا بده تو یک من جویندن و به برجان منیگا امسردان و به برجان منیگا امسردان و بکن وعده چما پیشی بالوچان ینده بکن وعده چما پیشی بالوچان و بزارت مردکا یاری من جامیندان تو جانی تو شام بده اندی فکیران گنده جانی تو شام بده جلدی فکیران و فکیر سے راه شدم با حکم رحمان و دوای لوٹتیم با مرد حیران و دوای لوٹتیم با مرد حیران و کوته رخصت برفتم دیم پدارم و کوته رخصت برفتم دیم پدارم نیست و هر روز کو تگا شاه یزدان
वस्ते मर्द काया हम चो हैरान नी कुजा कारण ध्यान में गौर दानान अनागा दिर नबीता हुक्म रहमान दरद का मर्द की बातें छे बर्रान अबे बास्ते चादरा यागम जानेंदा ववेदातम बखंदा आते हायरा वसोबाही वचको आशा है वो जाती दान तो बाता दे पदो नी बगल ग्वादा तो गंगौरा बजरिया वशोता रोज चुनना याद का यगमानिंदा उसी चित्य भला से मती दाना नजीरा मन कई जाने गोश्ता गोश्ती यगमन बेबोर्रा गोश्ती मक्का गोमन तो आएगा और बजमा बरे हर्षे बेकंते शर्अ दीवान गुला बेजोरते चिरकी गौरा वती हर सरा बे गुश्ती ओ बलोचनी रहा दरबार नी शरीयत रवा गुला बिदीती होश्तरी मंतहे फल दरे फल्ला कुती कुकार हकल गुश्ती गौर तो चला रवा में पशरियत रहमा तो गौरागो में यगमनी दाना नजीरा थी चेम ठगलता मती जान गोश्ता यगमन बोल रहा गोश्ती बरे हर्षे बेकंते शर्अ दीवान बरे काजी शरीयता वक्त के देमतर बीता गोश्ती गौर तो मुहारा चला रवा का या होश्तरी डगारे में कशानी क्या माथा रे होश्तरा दरे पल्ला कुती कुकारो वाही हमा होश्तर शता बसर हवाई बिजा कब तक चाहता कार इलाही दरद के होश्तर आवाजा बया ग्रंद बगैर दस्ता हमा पुष्ट फदा बंद वस्ती होश्तर मनी वती बीता जगार मनी वती बीता ताउचिया में होश्तर गल लेता होश्तर चाहता कब तक मुझे होश्तर बदला तला गिरा वस्ती दरे हर्षे बेकान मुल्ला खाजी खुदावंद बतरी खारबाज साजी ये शोता पदिया तेरा नासी के बाबा उसे ब्राटा पंगो आला आला बचपे थी मोर तो गुसाल माले दीवार वपेते मोर तो साल माले दीवार शो हमोदा चारती देमतर भी कम के बाजार चारती साहेब रात जंग आया मेरे तक सुशी में माल तरागो शु तरागो गोश्ती शुमाचिया जेड़ा वे शुमे पेते माल मंदी ता को बुना कर ले या हस्पे मना बेदे या हस्पे शुमा ब्रा सवार बे शुमारा माला पेशदार सवार भी आसपा के रखा बेदाता कुदरत खुदाए हमा ब्रात हसपा जा सरपा दिए का शेर तर मो ये ब्राता मैदान को गे शरी छुप गए दात आदिगरा मुद्दहिया मैदान को गोश्ती जब परियो मकुशती गौरा को मनी वो यगम जबी जोरता यगम गोश्ती जाना मन बोल रहा होश्तर साहेबा को मावत होश्तरा गिरा रंदा शुमाई पे कुशे चला दस कजाबी गोश्ती मेरा माको शाबरी बड़े शरीयत कने सही दम पदों बीता वक्त एक शतान देम करा द चारती नि सुदी के बेचारा गोश्ती सीरे लाते मर्दवा चुमे पैमा मुच्छी नष्टा बड़े दफारे बट गिरा वाला गुल सोहबी काजी जागा नजदीक थी शा बट बटे के या बानी सरा सर का फमुदा वापे ते उठी यर का पक्तरा जाजा ने ये वत वत्ता है सरगे करात सरा बुर्गा शप नियमा ये के वाप कप्तान दौरी को चमोदा वक्त के दौरी को बितन के दोबरात शेरा दीवार बना फिर दाता है कैसे वक्त
शमोदा के पादी पद पेश करता दौरी को जाती सही तू का मन न बच्चा वक्त के चमोदा के दौरी को गद्दा के चम अबराता या की चक्का का वती परवा नबी है तो या की कुछ जम आई चेरा कोस्तो ते येच परवाने आ पादा जप्ती गोट मोहरगा जति पर डगारा कोंडी साको त पर ना पगा वो की रात के पादत का उसी मां खुशी अपनी दरे हर से बका मुल्ला और काजी नियमरा बितानी शोता काजिया मुल्ला यानी लोग हुआ अभी निगाली तो कहाँ है पांडा ना देखा ऐसे सरा को तो वती को रंदाया तेरा दयाना वती के रसे दरवाजे के दफा देखा जनी में बिचारा के ला बोल रही काजी चौके जनी चौके ला भी बोल रहे जामत लोग आने इलूटी मंदर का यहाँ दरवाजे का हाँ चुके रसे दस्ती जब दरवाजे का आही ला पर लगे ला भी नहीं होला वक्त के जति 10 परा दरवाजा फाना बेला के काजी चौके मयाना मचल बीता के चक हुसैन और जाना हजारी को रगे शब्दा बहाना बचा बेला के काजी चौके मयाना वो बचल बीती के चक हुसैन और जाना हजारी और रगी शब्दा बहाना बचा हजारी को रगी शब्दा बहाना वो दाराती काजी जामा पयाग्राम वो बेगे दस्ता हमा पोस्ट पराबन हाँ बस्ती इसलिए नहीं तक को बस्ती बना माकोश दरे हर्षे बेकंते शरअ काजी नी कुजार रवा शता वाजा गोरा उस्ती वाजा में शरीयता बोर वाजा चारे आहानी का मैं बोल रहा बल्ली उती जामाते का चितौर कना ऐश उस्ती गोमा नबी बेरे सुल्तान महमूद बारगाह शुभ शरीयता सुल्तान वतबुर्री सलाम अलैकुम सलाम वाजा निश्ता रसता या रोम्बे गोशिया काजी जामत लोजा में उसकी शरा तो शरबे वरो काजी शरानी शरा तो शरबे वरो काजी शकरगाल काजी आगो गोमा नबी शरीयत गोतरा वती उसकी गोमा है उसकी हो उसकी ब्यारत मनी शरीयत किताबा मदारे दिरो बिया चस्तो शताबा गोष्टी शमा चोमर्द में गोष्टी माचारे याके यागमान गोष्ट लूटी से जाना याके होश्तरा लूटी देगे याकी ब्रात मोर्तावती ब्राता लूटी देगे याकी हम रात से तरात सरा कुश्ता लूटी आवती चौके बदला लूटी गोष्टी अवली शरीयत खाई के गौरा को मनी गोष्टी बा कोंडा दे पछेर खां गोष्टी ती शरीयत छिए ओ मर्द गाजी गोष्टी वाजा ईशा बेजोरता मनी गोरा यागमा जमी दान फरारी गोमना कोर्तक हुक्म रहमान मनी दान मनी छिएमा मना नरस्तगा निमाइशी जान गोष्टा बे बोलना गुष्टी माया बुते शरीयत गिरल बच्चा गुष्टी बरो कारशा ब्यार कारची आओ गुष्टी यागमनी डोक यहाँ शाही मकान डोक शाही मा भी गुष्टी ब्या मर्दक गुष्टी गौर कारशा बिजीर आया कारश दस्ता को आस्ती की लांत का मैं गुष्टी हो गौर या हर जगह तरज़ार कैसी जान गोश्ता बे बोर पादा बोल रहे दस्ता बोल रहे हरजा बोल रहे बोर जो का अमसर भी
अगर गियश भी है कुशान है अगर कम भी है कुशान है अगर तू जवानी बराबर अत बोला बिजीरी बो दौरा छारे गुश्ती माँ नी यक डक्का बे बोल रहा हाथ में गियशो कम भी गुश्ती वाजा मनी आदान मर्दा पहले गुश्ती से ब्रदी सदर के लट्टी बहाया दौर यक राबी गुश्ती तई शरीयत चीन ओ होश्तरे मर्द गुश्ती वाजा मनी होश्तर बीबी पदा मनी वती डगारा इशिया दरे पल्ला कोता कुकारो वाही शता होश्तर बसर हवाई कब तक चाहता बले खारे इलाही गुश्ती तई होश्तरी पेरे गुश्ती पेरी नहीं गुश्ती हाओ गुश्ती वो देखान बरो मनी होश्तरा ब्यार सुल्ताना गो बरो मनी बहरिया ब्यार गुश्ती ये माश तो के यलो दे अब चाहती बिजन तई 400 भी ते हश्तर बेका बरो पुश्तरी बगे हमूदा बुश चादरा चंद अगर होश्तर कब चाहता मरते हमारी अगर दरे पल्ला बुरात गुलखारे इलाही बल्कि होश्तर पावा दिगर राही बिसाजी गुश्ती वाजा मजाना ये होश्तर चाहता नकती मनी होश्तर ये मर्दा पहले गुश्ती से बेदे सदर के मर्द लट बहाए बुरो गौर कशा बिनत के तीजा हमाए गुश्ती और वो ब्रातानी शोमे चतुष्य ब्रात कोष्टा उसी वाजा बले मां मेरता बीतेगे ये आत्का गुश्ती शोमे माल मंदिता या अस्के मनी ब्राता गोबिता या कि हमिशिया शोतगा के माला दर करा ग्रोही दातगा मनी ब्राते अस्पा सरपा जता कत्ता मनी ब्रात चेरता मोटका गुश्ती अंचो गुश्ती हो गुश्ती बेरे दो हस ब्यारे वत्ते के दो हस पे आओ गुश्ती सवार बे बेता चते हर वादे हो आई हस कत्तो सरपा दिया तो 76 रे मोती ब्रात मठ अगर न बोगड़ा ये हजालत का गोश्ती वाजा में ब्रात होना नलोटा मजाना मनी ब्रात पदमिरी गोश्ती वाजा मनी ब्रात चेहरा बानेगा वक्ता सरकत दौरी को तवली ब्रात चक्का कोष्टगी गोश्ती शाप बितर रोच गोश्ती वाजा शाप गोश्ती हानि रोचे गोश्ती हाओ गोश्ती ये वापसी में करा तो चेहरा तो सरका दौर करी चक्का अगर मोती ब्रात मठे गोश्ती वाजा मंजाना मनी ब्रात मोरता मनी को रंदा बे मचुदा दौर करा ने रामनी साई सीधी माशी चक्का न कपा जहां में नलो ठानी शियागा मनी ब्रात बदल है ये मर्दा पहले गोश्ती अंचो गोश्ती हा गोश्ती सदर रिबेरेगों के लट बहाए गोश्ती तई शरीयत छिए ओ दामाद काजी शरीयत छिए दामाद काजी तो बेबख्श मर्दा बेहक राजी गोश्ती मनी न बख्शा शियामनी मजने जुर्म कुता मा कदी बख्शानी गोश्ती माँ पी कम बेली माँ पी न करना गोश्ती गिरानी अरे दामाद ती मेहरबानी काजी छतक शितर नहीं शितर भी बेचारा नहीं हैरान है हमारी अफराई में होगा 10 साल की ना गोश्ती छे को तो ये गोश्ती मनी हमें ये नमूना मनी चौकी से सवाल कुता
Gosti bakshi na, mantra gushan ke bakshi bura maafi karta ho. Gosti na bakshani, min shariata beka hukma. Kazi ago zamat maafi kan bakshi wajh hai gushi, gushi na bakshani min hukma beka. Ti mazle kare harabi kota gushti ho. Ti darpa che porbita c'è javidan te ya darpi porbita c'è jawadana bedai hama darpa ke pada por khantarida che ye mardati darpi hali kutarat ke antidan بدای همه در پاک پدا پر کنتریدا دزماری دیمادا چه دیوانا دارد گشتی پر دیم مرو بدای صدر که مرد لچ بهاین بیچاره چون خطاگ شریعت برتاق سلطان محمود